हाय सांग मैंने मु मंटू आम यूट्यूब चैनल श्रद्धा मंटू एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु बहुत भलर अच्छी भावी आपण मैंने भी बहुत भलर थे। तो चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। तो मु भावी जे आम आज मार्केटिंग जीवा श्रद्धा सहित उदला। तो मु बर्तमान तांको आनिबा को जीवे। तो चलतु आम बर्तमान बाहर। फाइनाली आम एवं घर बाहरी आसे उदला जाऊे मार्केटिंग भाई हठात से कहले जे आज मार्केट करवा आज सोमवार अच्छी कहीं हाट ना से आम मार्केट बाहरी आसे। फाइनाली एवं उदला पहुँची गले एटा दीमाला बस स्टैंड है। वर्तमान दीप कौन कौन खोल देखा दीप खोलु ना पचर लखाई ये रनल मेलोडी कौन कौन बाछी दौरान सब ये डिजाइन टा गोटे नहीं आज्ञा पूरा नल पुलिस पुती देल ना सो केटा नब से डिजाइन टा देखिए 24 पीस 650 टका 24 पीस नहीं जाओ केते सारा वेराइटी अच्छी 10 टका भी बिकी दबो दरकार पड़े नहीं जाओ से एका कथा देबी एटा दिन पीस नेलनी परा 10 टका नेका बिकियो ना 7 टका ना 10 टका मो कथा सुनो कलर केटा रहिबो मते आके कोन के कलर ता गुटे एटा रहिबो देखानो कलर ठीक रहता मेन एजरा ठीक लागुनी ठीक लागुनी सब जितो हैं बाहरे अछि ना गुटा के नहीं है तो 15 पीस अछि ती अच्छी जे देबी एटा इसो आउ डिजाइन करनी नहीं ये कान फुलोड़ा किसे नहीं आनो आणु ने काई कान फुलो की निजे खोलता मु देखे दू से देखांतु एपटे चूड़ी पूरा भर्ती आपण मैंने जदि किसी छोट दुकान टे करने चाहते ताने मुस्कान स्टोर को आसिकी माने आम उदला पाखा एरिया लोक आसिकी एटे किसी अल्प अल्प लगे सब प्रकार भेराइटर जिनस अच्छे आसिकी आपण मैंने नहीं पारे। ये देखंतु चूड़ी केमती डिजाइन सब अच्छी बात एटी अछि बात भाई एटा नियो न चलना नहीं घुरे दो ऑन लागु ऑन से गुडा नहीं से मोर बिकी देला नहीं ये पिंदी सार दला नहीं तीन करा नहीं तो पिंदी सार ए छोटा बात मंगलसूत्र देखेबी ना मंगलसूत्र देखा छोटे छोटे केते सारा वेराइटी अच्छी दी सारे सिंगल माड़ी का ना एना मोटा माड़ी अच्छी चलती
ସେଇଟା ନାହିଁ ଏଇ ଫୁଲା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି କେତେଟା ଦେମି କୁହ ଆଉ ପାଉଁଜିରେ ଆଗେ କାମ ସାର ତାପରେ ଗୋଡ଼ ମୁଦିକୁ ଯିବା ନା ହଁ ପାଉଁଜି ଅଛି ହଁ ଏ ସମୟରେ 2-3ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଦେ ଓଇ ସବୁ ଏଇଠି ଏପଟେ ବ୍ରଷ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଉଡ଼ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏପଟେ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ ସୁନା ଡିଜାଇନ এই ସାଲିମ ଏଇ କଲର ନଲ୍ ପଲିସଟା ଦିଅ ନା। এইটা দেয়নি করে ତମେ ବସି ପଡ ସେଇଠି ସେଇଟା ପୁରା ଡେଜଲର ଅଛି। ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ସେଇଟା ଦେନା ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇ ସାରିନି ସେଇ ଡିଜାଇନଟା ନାହିଁ ରେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲ କାହାର? ହଁ ନା କେରମ ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଏଣେ ତ ଟିକେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନା। ଦର୍ଶିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ କାଜୁ ଆଣ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଁଜି ଦେଖା ଚାଲିଛି। କେତେ କେତେ ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ପାଉଁଜି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ସାଲିମ କୁହନ୍ତୁ? ବାଉଜିର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ହଁ ଲାଇକ୍ ମୁସ୍କାନ ଷ୍ଟୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେମସ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେସନାରୀର। ଆରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ନେବେ କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନା ଫାଇନାଲି ଏବେ ସବୁ ବଛା ସରିଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଆସିଲେ ଇଏ ଆମର ଯାହା ହେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ହିସାବରେ ଆସିଛ ଇଏ ଆମର ଦିଅର ହେବେ ସିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିବା ଏବଂ ସଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପିଇ ପାରୁନାହିଁ। ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲେ ଭାଇ ସେଠି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କାଲି ଆଜି ତ ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କେତେଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ? 5ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଲେ 9ଟା 9:30 ବାଜିଲାଣି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବାଛିକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଏତିକି ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।